Dans le cadre de la veille permanente sur la sécurité alimentaire, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, à travers le centre régional Agrimed, anime un dispositif de suivi de la campagne agricole. L'élaboration et la diffusion des prévisions saisonnières des caractéristiques agro-hydroclimatiques constituent une étape de ce dispositif. C'est ce qui explique la tenue de cet atelier national de partage des résultats des prévisions saisonnières organisé par l'Office national de la météorologie de Mauritanie avec l'appui financier du Centre régional Agrimed à travers le projet d'information satellitaire et de météorologie pour la réduction des risques de catastrophes en Afrique de l'Ouest, SAWITRA. L'autre objectif pour cet atelier, c'est d'appuyer la communication de ces prévisions saisonnières. Le service et l'Office national de la météorologie a toutes les capacités requises pour le faire. Mais nous sommes tout simplement là en tant que représentants du Centre régional Agrimed pour agrémenter cet atelier national. Nous produisons des informations, mais il faut aussi les transmettre, les diffuser à tous les usagers et dans les usagers finaux pour qu'ils puissent en faire une utilisation, n'est-ce pas, éviter les risques liés à la saison, mais aussi profiter, n'est-ce pas, au maximum des avantages liés à la saison. يطيب لي بافتتاح ورشة العمل الوطني هذه والتي تتعلق بعرض ونشر نتائج التوقعات الموسمية للخصائص الزراعية والهيدرولوجية والمناخية لموسم الأمطار لسنة 2019. أن أرحب بالمشاركين وأن أتمنى مقاما سعيدا للخبراء الثلاثة القادمين من المركز الإقليمي أجريمات، متمنيا لهم مقاما سعيدا بيننا والنجاح في مهمتهم والتي تتمثل في مواكبة نشر توقعاتنا لموسم الأمطار لهذا العام على مستوى المستخدمين النهائيين وتوثيق قصص النجاح والوقوف على حدود الاستفادة من هذه التوقعات بالنسبة للمزارعين والمنمين على الأرض. أود في البداية أن أرحب بالمدعوين والمشاركين وأن أتمنى مقاما سعيدا للخبراء المشاركين من المركز الإقليمي أجريمت معنا في ورشة العمل الوطنية هذه لعرض نتائج التوقعات الموسمية للخصائص الزراعية والهيدرولوجية والمناخية لموسم الأمطار لسنة 2019 من أجل اتخاذ القرار السليم من قبل مختلف المستخدمين والفاعلين من مختلف القطاعات بغية الاستفادة القصوى من الأمطار الموسمية لهذا العام. L'atelier aujourd'hui, c'est un atelier très important, surtout pour nous la protection civile, parce que nous, la DGPC est chargée exactement de la protection des personnes et de leurs biens. L'Office national de météorologie, ça nous envoie quotidiennement les bulletins de prévision et c'est lequel, au niveau de notre COVAC, notre centre de veille et d'alerte du secours des crises en Mauritanie, on va faire nous-mêmes nos analyses sur ça, de prendre les mesures nécessaires pour l'événement qu'on entend au niveau de cette prévision. Nous avons atteint beaucoup de bons résultats de cet atelier parce que nous, éleveurs à l'agriculteur, c'est nous que les premiers bénéfices de cette information. Une des missions de l'Office national de la météorologie est de faire parvenir les résultats des prévisions saisonnières au niveau des producteurs locaux. Hier, nous avons été sur le site de Bassingidi, qui est dans la wilaya du Brakna et plus précisément dans la Moukata'a de Mal et dans la commune de Mal. Donc le site de Bassingidi qui a abrité l'atelier local d'hier
est un site quand même qui s'étale sur l'oued de Bourat. L'oued en totalité compte à peu près plus de 3500 producteurs et la localité de Bassinguidi à elle seule compte 1500 producteurs. Donc aujourd'hui, on est sur le site de Tadressa, toujours dans la wilaya du Brakna, et dans la Muqata'a de Sangrava et dans la commune de Sangrava. Donc actuellement, après la rencontre avec le producteur où on a diffusé les informations agro-hydroclimatiques, un certain nombre d'avis et conseils a été également élaboré. Donc pour quand même servir d'exemple pour pouvoir appliquer ces avis et conseils afin que les autres paysans puissent en bénéficier pour minimiser, comment dirais-je, les risques, les effets néfastes de la saison. D'ailleurs, nous constatons, il a été ressorti des prévisions saisonnières que l'installation de la saison pluvieuse sera faite de façon très tardive dans la localité de Tadressa. والمساعد اللي جاونا هون تعاونوا معنا انا ولد نتعاون معاهم من ناحيه الحريز ويعطوني معلومات والمعلومات اللي اعطوني استفدنا من اجلهم. قطعا انكم جيتونا من سنه 2015 وطيتونا شي من الارشادات ومشينا الي طيتونا شي من الناصوحه ومشينا الي ورينا نتيجته. وعام الاول اللي ما جيتونا ولا طيتونا الناصوحه له ما رينا نتيجته. جانا المياسر وجبينا قطعا غير ما رينا الحريز بين اللي ما نعرفوا ذاك اللي مجبين اللي هو شنو لا نعرفوا ذاك اللي الحين اللي زرعنا هو شنو. وركه حسب مؤاملتكم معانا نبقوكم تزيدونا فيها حتى بين اللي ما حدكم متآملين معانا اجبرنا نتيجتها. قلت لنا احنا وجماعه من الفلاحين كانت عندنا ظروف على كل حال نتعامل معها، ظروف زمنيه على كل حال ما لنا ذي العينه ذي ما كنا نعرفوه. كنا لا نعرفوا ان تغيب الصريه عندنا احنا فلك نيني مهنا يغيب ونين تجي نعود تقريبا ادنى متي شي جالس ايات تجينا في الوقت المناسب وايات ما تجينا في الوقت المناسب. يا غير لي ذلك سنه والله انتم متعاملين معانا تجيبوا لنا قدر من المعلومات وذيك المعلومات على كل حال ايات تجي في الوقت اللي قلتوا لنا ويات مولي كالاتي مولي جماعه ذيك اللي كالامور على كل حال غايبه عننا. مرحبا بهذه الجماعه المنظمه اللي جاتنا وجايتنا في خبر الحريها واحنا مولي مساعدين على ذاك اللي قالت لنا كامل وزين عندنا معلومات الحريها اللي تعدل بيهم ومعلومات اللي يا الله ويمتشي عليهم وذاك اللي نحلهم من الزرع رياضتنا نحلهم من الزرع شنو وفي نظامهم هم اللي جاونا به بين التراب ما تجبر الصحابه قباع يلا تنا نقلبوا الزرع تم نديروا زرع شاطر جاينا بالعجله. L'Afrique subsaharienne est l'une des régions du monde la plus vulnérable face à l'exposition déjà critique des effets néfastes de la variabilité et du changement climatique. Le CIL se met en œuvre un programme d'information satellitaire et météorologique pour la réduction des risques des catastrophes en Afrique de l'Ouest, SAWITRA. Ce programme contribue directement à la mise en œuvre d'un plan de travail 2015-2019 et la mise en œuvre du Centre climatique régional de l'Afrique de l'Ouest.